Matthew 14 verse 22. Immediately, in verse 22, immediately he made the disciples get into the boat. आणि रोखडेच त्याने आपल्या शिष्यांक व्हड्यान चढूंक लायले. He made the disciples त्याने शिष्यांक get into the boat. व्हड्यान चढोंक लायले. Look to somebody next to you and tell them he made them do it. तुजे कुशीक कोणाकूय पळोवन म्हण तेणे तांकां करूंक लायले. He made them do it. तेणे तांकां करूंक लायले. I don't know if they wanted to do it. हांव नको तिंका करूंक जाय आसलेलें काय I don't know म्हणते. if they desired to do it. हांव नको तिंची आशा आसलेली काय ते I don't know करपाचे. if they were happy to do it. हांव नको ती खुशाल बरीत आसले काय But करपाक. he made them do it. पूण तेणे तिंका करूंक लायले. Have you ever been in a situation where you are made to do something that you don't like? केन्ना तूं असले परिस्थितीन सापडला काय की तुका कितें करूंक लायले जे तुका आवडना. How much we begin to grumble, maybe complain and get bitter or angry. कितली आमी गुंजोंक लागता, शिनोंक लागता, कोडू जाता आणि रागार जावंक लागता. But here we see Jesus, he makes the disciples get into the boat. पूण हांगासर आमी पळयता जेजू शिष्यांक लायता व्हड्यान चडोंक. What I want to speak to you is कितें हांव तुमकां सांगूंक सोदता जाणा. an yielded vessel एक समोर पिलेले आयदन never fails. केन्नाच निराशी जायना. Let me say that again. परतो हांव सांगूंक सोदता. A yielded vessel एक समोर पिलेले आयदन never fails. केन्नाच निराशी जायना. A yielded man समोर पिलोलो or मनीस a yielded woman जो मनीस समोर पिता आपल्याक will never fail. तो केन्नाच निराशी जावची If ना. you have yielded your life to तुवें God, तर आपले जीवित देहाक समोर पिला जाल्यार if you have yielded your life to तुवें God, आपले जीवित देहाक समोर पिला you जाल्यार will never fail. तू केन्नाच निराशी जावची You may ना. go through the storm, जायत वेळ तू जायत वेळ तू वादळांसर पासर जाय but you will not fall. पूण तू पडचे ना. He made them do it. तेणे करूंक लायले तांकां ते. In Psalm 23, स्तोत्र 23 it says, अशें म्हटलेलें आसा. in Psalm 23 verse 2. In verse 2 he says, he makes me lie down. अशें म्हटलें म्हाका सुस्तार पडोंक दिता. Sheep, तुमी जाणा शेळी sometimes they are very stubborn केन्ना केन्ना सामकी हट्टी आसता ती. and they have to be pushed down to sleep. आनी तिंका दुखोवचें पडटा न्हिदपाक. He makes me lie down. तो लायता म्हाका सुस्तार पडपाक. Sometimes we also are very stubborn in our ways. केन्ना केन्ना आमी आमच्या वाटेन हट्टी आसता. And if God has a plan over your life, आनी देवाची येवजण आसा तुज्या and जिविताचेर if you are connected to आनी God, तूं देवाक जोडून आसता जाल्यार sometimes he will lead you to do things that may not be pleasing to you, केन्ना केन्ना जायत गो तुका वस्ती करूंक लायता ज्यो तुका आवडना त्यो but will be beneficial for you. पूण तुज्याच फायद्या पासत Let me आसतल्यो. say that again. परतो हांव सांगूंक सोदता. There are times that God may lead us to do things that may not be very pleasing to us, केन्ना केन्ना देव आमकां असल्यो वस्ती करूंक लायता ज्यो आमकां आवडना त्यो जायत घडी but will करपाक. surely be beneficial to you. पूण होरेचपणीन फायद्याच्योच आसतल्यो The तुज्या. psalmist speaks about how God makes him lie down. स्तोत्रकार उलयता की कसो देव तेका आड पडोंक लायता. When we look into the life of Moses, मोसेसाच्या जिवितान पळोवंक गेल्यार in chapter 3, 3 विस्वरान God calls Moses. देव आपणे दिता मोसेसाक. And then God tells Moses, I'm going to, let's go, 3 verse 10. Exodus chapter 3 verse 10. सुटकेच्या पुस्तकान 3 विस्वरान 10 वळीन. He says, come. Now he's talking to Moses. Come, I will send you to Pharaoh. तो आता मोसेसा कडेन उलयता आनी सांगता यो हांव तुका फेरोशी धाडटा. I will send you. हांव तुका धाडटा. Now, if you've read the story of Moses, आता आमी मोसेसाची काणी जाणा he जाल्यार had ran away from Egypt. तो पोवन येयलोलो He इजिप्टान had ran away from Pharaoh. पोवन येयलोलो तो फेरो Now कडच्यान. he encounters God, आ देवा सांगता जोण बोल and जाता God is telling him, "Come, I'm going to send you back. आनी देव तेका सांगता यो हांव तुका परतो I'm धाडटा. going to send you back." हांव तुका परतो In the धाडटा. beginning, Moses is resisting. मोसेस पयली पोवंक He फाटी sees सरता. his weaknesses. तो आपले उस्कोत काय He पळयता. sees all the possible problems that he may face. तो पळयता सगळे विषय जे तेका दिश्टी पडटाले ते. But at the end of it, he yields and he says, "Okay, God, I will go." पूण शेवटाक तो आपल्याक समर्पित आनी म्हणटा बरें देव हांव वयता. And what do we see in आनी Moses' life? कितें आमी पळयता मोसेसाच्या जिवितान. We see Moses 10 times he's going continuously to Pharaoh. आमी पळयता मोसेस 10 फावटी शेगीत फेरोशी वयता. The first time would be fine. पयले फावटी बरें हा. Second time would be good. दुसरे फावटी आसा बरें. Third time, okay. तिसरी फावटी हा.
Fourth time, चौथी फावटी तिका राग येवपाचो. fifth time again, पांचवी फावटी परते आता. sixth time now. आता 6वी फावटी जाले. Wouldn't it be tiring? थकोवपाचें न्हू काय ते. Wouldn't you and I have felt like giving up? Don't we feel like giving up even now? तुका आनी म्हाका दिसचें नासलें की सोडून दिवपाक. आतां पासून आमकां दिसता सोडून But दिवपाक. Moses was a yielded vessel before his God. पूण मोजे समोर पिलेले आयदन आसले देवा And मुखार. God told him 10 times to go, he went. आनी देवान ताका 10 फावटी वचूंक लायलो आनी तो 10 फावटी गेलो. But do you know the amazing thing? पूण तुमी जाणा अजापाची वस्त. He experienced God give him victory. तेणे अनुभवले देव तेका जैत दिता तो. God did not put Moses down. देवान मोसेसाक सकयल उडोवंक ना. Even when he led the people of Israel out of Egypt, इजिप्तातले भायर पासून काडटाना and they were facing the Red आनी Sea, तांबडो दर्याचे जण फुडो and कोताले. behind them was the Pharaoh's आनी army. फाटल्यान फेरोची सेना आसलेली. God did not put Moses down. देवान मोसेसाक सकयल उडोवंक Why? ना. Because he was yielded to कित्याक God. तेणे आपल्याक समोर पिललो देवा मुखार. What did God tell him? देवान ताका कितें सांगलेलें? You know, God tells him, strike, lift up your staff, lift up your hand and strike that sea. देव तेका सांगता की तुजो दांडो उबारून मार दर्याचेर. And what God tells him, आनी देव तेका कितें सांगता? does. तो करता. what God leads him to do, देव तेका कितें करूंक he लायता? does. तो करता. When they are facing a water crisis, जेन्ना ते उदकाचो आकांत पळयता. God tells Moses, देव मोसेसाक सांगता. strike the rock. दांडो मार water will come खडपार. out. आनी उदक येतलें खडपान सांग. Moses does it मोजेस करता ते. and he experiences a miracle. आनी अनुभवता A मिलाग्र. yielded vessel समोर पिलेले will आयदन never fail. केन्नाच निराशी But जावची ना. when you and I rebel, पूण जेन्ना तूं आनी हांव आड when वयता, you and I go against what God asks us to do, जेन्ना तूं आनी हांव आड करूंक लागता देवाच्या that's where येवजणेक, we begin to experience our downfall in life. तेन्नाच आमी पळयता की आमी सकयल पडटा ते आमच्या जिवितान. Let's look at some of the things that we will experience if we yield to God. आमी पळय कितें काय वस्ती आमी अणभवतली जरी तर आमी देवाक समोर पिता. When we go into Mark chapter 4, म्हाका शुभ वर्तमान गेल 4 when we वरात see in verse 35, 35 वळीन Jesus tells them, let us cross over. जेजू तांकां सांगता की चल आमी पार या. And now, as they are crossing over, आनी आतां जेन्ना ती वयता दुसरे there's a वटेन storm come in life. वादळ येता. The storm that suddenly strikes them. वादळ ते अकस्मात येता. Now, sometimes people say when you accept Jesus, you will never experience a storm. थोडे लोक अशें म्हणटा की जेजूक मेवले उपरांत तूं केन्नाच वादळ अणभवची But ना. how many of us have a testimony that says, I have walked through that पूण storm? कितले जाणांची आमची अशी गोवाय आसा की आमी त्या वादळांतल्यान पासार जावन गेलेली आसा. We've experienced it and we walked through it. आमी अणभवलेले आसा आनी तितूनच्यान पासारूय जावन येयलेली आसा. Now, when the disciples are facing that storm, in verse 39, read verse 39. उठून ताणें वाऱ्याक बेश्टायलो आनी दर्याक म्हणलें गोपचूप थंड जा आनी वारें थांबलें आनी वादळ थंडाय जालें. When you and I yield to God, जेन्ना तूं आनी हांव देवाक समोर पिता, you will overcome the storms of life. आमी जैतिवून जातलीत आमच्या वादळाच्या जिवितांतल्या. Hello. You yield to God. तूं आपल्याक देवा कडेन समोर पी. Go as God tells you to go. कोर तूं आनी वच ज्या भशेन देवान तुका सांगला. Wait as God tells you to wait. राव ज्या भशेन तुका देवान राव सांगला. Stay as God tells you to stay. राव ज्या भशेन देवान तुका राव सांगला. Move as God tells you to move. मुखार ज्या भशेन देवान तुका वचोंक लायला. And you will experience victory in every storm that comes over your life. आनी तुज्या जिवितान खंयचेय वादळ येवं तितून तूं जैत अणभवतलोच. Sometimes we have that mindset, okay, if I go for meetings, I will experience victory. Yes, you will. केन्ना केन्ना आमची अशी मत आसता हांव मिटिंगेक गेल्यार हांव जैत अणभवतलो म्हणून. हय सारकें तें. If the preacher prays over me, I will experience victory over my life. Yes, you will. प्रचारक तर म्हाजेर मागणी करीत हांव जैत अणभवतलो. हय तें सारकें. But as you keep coming, पूण जशें तूं येयत रावता, God will want you to start yielding. देवाक जाय की तूं समोर पिलोलो आपले जिवीत. And if you resist yielding, you will continuously live in chakki piecing. आनी तूं तर तेजी येवजणी आड वचत जाल्यार तूं ते रात्याच्या जिवितान घुंवत रावतलो. Constantly facing the same crisis again and again and again and again. शेगीत तेच आकांतान तूं सांपडटलो परत आनी परत आनी परत. But if you yield, पूण तूं आपल्याक समोर पीत, you will be seeing your release. तूं पळयतलो तुजी सुटका. The next thing that we find when we go to Psalms chapter 23, फुडली वस्त पळोवंक गेल्यार 23व्या स्तोत्रान जेन्ना आमी वयता, when we go into verse 1, पयले वळीन गेल्यार सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. okay, when you yield to the Lord, जेन्ना आमी दोनया देवाक आमकां समोर पिता, the next thing that we will see is
our provisions taken care of. फुडली गोष्टी आमी पळयतो देव आमकां सगळे फाव करून He दिता will never let you lack. तो केन्नाच तुका उणेपणान He रावंक says, the दिवची ना Lord is my तो असं म्हणटा shepherd. सर्वेस्पर म्हजो गवळी I shall not want. म्हाका कांयच उणें ना That means I will not lack. म्हणजे कांयच उणें आसपा In ना another version, it says, I shall not be broke. आनी एका वचनान अशें म्हणलें की हांव ब्रोक आसची ना And in कंगाल another आसची simpler version, it says, my pockets have no holes. अशें म्हटलेलें आसा आनी एका वचन की म्हाज्या बोल्साक बुराक आसचें You see, ना when God is our म्हणजे जेन्ना shepherd, देव म्हाजो गवळी we will not lack. कांयच उणें आसची ना That means आमकां when I yield to God, म्हणल्यार जेन्ना हांव म्हाका दया कडेन He समर्पिता will see to it तो पळयतलो that everyone around you may go through their crisis of lack, but you will be taken care of. तुज्या सोडभोवतणी जायत गो लोक उणेपणानसान पासर जाता पूण तो तुका सगळे फाव करून And दितलो the beauty of God आनी is, सोबीत काय देया विशीं my 20 years of walking with Jesus, माझी 20 वर्सां आतां जी जेजू सांगत हांव Jesus will चलता not only help you survive, तो फक्त तुका जिवा रावपाकूच देवचे ना He will make you thrive. पूण तो तुका तितून मजा He मारूंक will not दितलो just make you live, तो फक्त जियोंकूच देवची ना He will give you life. पूण जिवीत दितलो That's the beauty of following Him. ती जावन सोबीत काय तेजो पाठलाग करपाची If you and I, तूं आनी हांव if we would only yield, आम फक्त समर्पीत we जाल्यार would begin to see provisions as well. आम पळयता तो सगल्यो गरजो He फाव says, करून दिता I shall not want. तसो म्हणटा म्हाका कांयच Then उणें the ना next verse he says, He makes me lie down in green आनी pastures. फुडले वळीन अशें म्हटलेलें आसा की तो हिरवो चोवर जो आसा थंयसर म्हाका आड पडोंक दितलो सुस्त आड पडोंक लायतलो Lie down on green pastures. हिरव्या चोवराचेर तो म्हाका आड That पडोंक speaks लायतलो of abundance. म्हणजे ती सुभामपणा विशीं उलयता That's what God is promising you. ती देव भासावणी In दिता John आमकां 10:10 he says, जो अशुवर्ण 10व्या विसरून 10व्या that वळीन तो I have म्हणटा come that you might have life. की हांव इल्लो आसा तुका जिवीत दिवपाक Not just life, फक्त जिवीतूच दिवपाक but न्हय abundant पूण life. सुभाम जिवीत Now today I दिवपाक want to encourage you. आज हांव तुमकां उर्बेवन करूंक Let सोदता us live a life yielded to God. आमी समर्पण केले जिवीत When you जियेया go into Psalm 23 verse 3, म्हज्या जिवाक नव्यान घोटाय दिता आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नीट मार्गान चलयता he says, He leads me beside still waters. He restores my soul. तो पुनर्स्थापित करता म्हजो जीव How many of us are struggling in our soul? कितली जाणां आमी आमच्या जिवाच्या बाबतीन The झुजता soul covers your mind, आमचे प्राण आमची मोत येता covers your emotions, आमची भावना येता and covers your will. आणि आमची इच्छा खुशी And येता so many of us in life get wounded in our soul. आणि कितली जाणां आमी सारकी दुखावता आमच्या जिवान आणि People प्राणान close to us wound us in our soul. आमचे लागशिल्ले लोक Our आमकां दुखयता आमच्या emotions, जिवाक sometimes some of us are carrying invisible baskets. केन्ना केन्ना आमकां दिसना तसले पाटले उबारून आसा आमी Invisible baskets of pain. दिसना तसले पाटले उबारून आसा दुखाचे Invisible baskets of rejection. नाकारपणाचे पाटले उबारून आसा Invisible basket of hurts. दुखावलेले ते पाटले उबारून आसा Anger. रागाचे पाटले But when you yield to God, पूण जेन्ना आमी देवा कडेन आमकां He समर्पिता begins to heal you and restore you. तो तुका पेकोवणी दिता आनी You see, पुनर्स्थापित the word करता restore पुनर्स्थापित जे उतर आसा means bring you back to your original state. म्हटले परतो तुका पयलींच्या जाग्यार हाडटा. What God is saying तर is, देव असो म्हणटा if you yield to me, तू तर म्हाका आपल्याक no matter समर्पीत how broken you have been because of your pain, कितलोय जायत गो तू दुखावला असेल तुझ्या दुखेक no लागून matter how much your husband has rejected you, कितलोय जायत गो तुझ्या घोवान तुका no नाकारला matter how much your children have hurt you, कितले तुझ्या भुरग्यान तुका दुखयला no matter आसतले how much of mental breakdowns you have had, कितले जायत गो मोतीन तू झुजला आसतलो He says तो म्हणटा that He restores us. तो आमकां That पुनर्स्थापित means He brings करता us back to our original state. की तो आमकां परते आमच्या पयलींच्या जाग्यार So many हाडटा of us would have testimonies that says, I was living a broken life, I met Jesus, and today I have zest in life. कितली जाणां आमची अशी गोवायकी आसतली की हांव माझ्या जिवितान सारको मळ्ळलो मागीर हांव जेजूक मेवलो आनी आतां सारकी जिवितान उर्बा आसा म्हाज्या He restores us. तो आमकां पुनर्स्थापित But करता not everybody will experience it. पूण सगळींच जाणां अणभवची ना Why? कित्याक Because we need to be yielded vessels. कित्याक आमी समर्पिलेले आयदन जावंक जाय Yielded to Him. समर्पण केल्ले And in तेका Psalm 23 we see at the end in verse 5. सो तो 23 पंगेल 5वे वळीन म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका व्हडलें जेवण मांडलाय Okay, कोणाक जाय तसलें जिवीत जाल्लें? Read that again. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका व्हडलें जेवण मांडलाय कोणाक जाय तसलें जिवीत? म्हाज्या दुस्माना मुखार आवयस
some of us would say, माझे सुनये मुखार. Some would say, माझे सासूमाय मुखार. Some would say, माझे बॉसा मुखार. माझ्या दुस्माना मुखार. Read that again. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका व्हड जेवण मांडलाय. We want that, right? आमकां जाय न्हू तसलें In जिवीत. front of those who are plotting against us, we want to show how God is lifting us up. त्या लोकां मुखार जे आमच्या आड येवची ता आमकां जाय की देवान आमकां वयर उबारलें तेंच्या मुखार. बेश्टें जावचें ना तें. First you have to yield. I will come to what yielding really is. हांव तुमकां सांगता कितें खरेंच समर्पण करप आसता तें. You know, unless and until you don't yield to God, you will not experience that life. ज्या पर्यंत तूं आपल्याक देवा मुखार समर्पण त्या पर्यंत तूं असलें जिवीत अनुभवची ना. The next thing he says. फुडली वस्त Read म्हणटा the next part of that same verse. म्हज्या माथ्यार घालताय दोमदोमीत तेल, म्हजें पात्र उपट भरून वत्ता. My cup overflows. म्हजें पात्र भरून वता. We want an overflowing cup. आमकां जाय न्हू तें भरून वता तसलें We कप. don't want just a drink, आमकां फक्त पिवोंकूच नाका, just a sip. फक्त एक गोट नाका. We want an overflowing cup. आमकां भरून वता तसलें पात्र Overflowing जाय. life. भरून वता तसलें When you जिवीत. look at the entire Psalm 23, you will see this man, David, who's written this psalm, is a yielded man to God. जेन्ना आमी आख्खे स्तोत्र पळयता ते विसावे तेन्ना आमकां कळोन येता की हो मनीस जेणे स्तोत्र बरयलेले आसा दावीद तो समर्पिल्लेलो आयदन जालो देवा Another मुखार. thing that happens when you and I yield to God. आनी एक गोश्टी जाता जेन्ना तूं आनी हांव देवा कडेन When you go समर्पिता into आमकां. Matthew chapter 14, माथ्यू शुभवर्तमान गेले 14व्या विस्वरान. go to chapter 14, verse 28 and 29. Now the disciples are in the boat. आतां शीश व्हड्यान आसा. They are seeing somebody walking on the water. That's Jesus walking on the water. ते पळयता कोण पूण चलोन येता तो जेजू आसलो चलोन येतालो. And now what they say, read. पेद्रून पोर्तिपाल करून म्हणलें, सायबा तूंच जाल्यार उदकाचेर चलून तुजे सोरशी हांवूय येयसो कर. जेजून म्हणलें, ये. तेन्ना पेद्रू वड्या वेलो देवून जेजू सोरशी वचूंक उदकाचेर चलूंक लागलो. Wow. Then he says, God, Peter now is telling, Lord, if it is you, पेद्रू आतां जेजू सांगता धोनिया तूं तर जाल्यार तो command me. म्हाका हुकूम दी. Command me. हुकूम दी. You know, can anybody command over you? कोणूय हुकूम दिवंक शकता तुका. If somebody junior to you commands you, what will you say? तुज्याकून कोण ल्हान आसा आनी तो तुका हुकूम दिता तूं कितें You know, in म्हणटलो. offices sometimes conflicts take place. केन्ना ऑफिसांनी अशें दुस्पट जाता. If somebody in the equal position as you begins to tell you what to do, you begin to get upset. तुज्या जाग्यार तुज्याच वांगडचो मनीस तो तुका कोणूय हुकूम दिवंक लागता तूं बेजार जावंक लागता न्हू. Some of us will make black faces. थोडी जाणां आमी तोंडां कांय करतलीं. Some of us will not do the job. थोडी जाणां कामूच करची ना. Some of us will immediately complain. थोडी जाणां आमी रोखडी शिनोवंक लागतलीं. Or some of us will see how we can put that person in trouble. थोडी जाणां आमी पळयतलीं कशें आमी त्या मनशाक त्रासान घालूंक शकता. Why? Because we don't want anybody junior or equal to us to command over us. कित्याक आमकां कोणूच नाका आमच्या वांगडाचो मनीस ना जाल्यार आमच्या सकयलो Your मनीस आमकां scripture हुकूम दिलेलो. says, Peter is saying, हांगासर आमी पळयता पेद्रू असो म्हणटा command me. हुकूम दी म्हाका दोनिया. You command me. तूं म्हाका हुकूम दी. You tell me what to do. तूं म्हाका सांग कितें हांवें करपाचें तें. And Jesus says, आनी come. जेजू म्हणटा यो. The moment Jesus says, come, Peter is walking on water. ज्या वेळार जेजू ताका म्हणटा यो पेद्रू चलोंक लागता When you उदकाचेर. and I live a yielded life, we live a supernatural life. जेन्ना तूं आनी हांव समर्पिल्लें जिवीत जियेता तेन्ना आमी विस्मिताचें जिवीत जियेता. A life that cannot be explained by a normal understanding. आमचे साधारण समजणी प्रमाणे आमचे कडेन ते समजोवंकूय जावचें ना You know, कोणाक. people have come to us and said, Michael, how do you do these things? लोक येवन आमकां अशें म्हणटा मायकल तूं कश्यो ह्यो वस्ती करता. How do you manage? कसो काय तूं सगळें सांबाळटा. How does these things happen? कश्यो काय ह्यो वस्ती सगळ्यो You जाता. see, the logical mind can never explain the physical things. मोतीचे प्रमाण चिंतूंक गेले केन्नाच आमकां समजुचें ना सांगूंक शकची ना आमी The वस्ती घडटा त्यो. supernatural things can only be explained by faith. विजमिताची वस्ती फक्त भावार्थ उद्देश आमी समजूंक शकता. The disciples here, हांगासर शिश पळोवंक गेल्यार Peter is walking on water. पेद्रू उदकार चलता. Why? कित्याक? Because he yielded to कित्याक Jesus. तेणें आपल्याक समर्पिल्लो जेजू You and खाला. I can live the supernatural life तूं आनी विजमिताचें जिवीत जिवंक शकता. if you yield to तूं तर Jesus. समर्पित आपल्याक जालें You see, जेजू मुखार. stop magnifying your problems. तुजे त्रास आसा ते व्हडते करूंक बंद Stop कर. showing the world how great your issues are. संवसाराक दाखोवपाचें बंद कर कितले व्हडते तुजे विशय Start ते. yielding to तूं God. आपल्याक समर्पित देवा And I मुखार. tell you, you will begin to walk over every
situation that seemed to overwhelm you. आनी हांव तुका सांगता तूं दर एक परिस्थिती चलो नयतलो ज्यो तुका दिसता तुका बुडयता You know म्हणून why Scripture says with God all things are possible? तुम्ही जाण कित्याक देवाचें उतर म्हणटा की देवा सांगता सगल्यो वस्ती घडोवन येता Because it is true. कित्याक ते सत जावन With आसा God all things are देवा possible. सांगता सगल्योच वस्ती घडोवन येता But the problem is पूण विशय we म्हटल्यार want to walk with God, आमी देवा सांगता चलोंक but we सोदता want to tell God how to walk with us. पूण आमी देवाक सांगूंक सोदता कशें आमचें सांगता We चलपाचें want तें to tell God, God, you need to walk in this direction आमी now. देवाक सांगता देवा आतां तूं ह्या दिशेन वचोंक जाय God, I want to do it that way. देवा म्हाका अशें केलेलें जाय God, my plan is this. Please come, 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 come. देवा म्हाजी येवजण ही पळय ही तूं यो 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 But that's not the way we are called to live. पूण तशी जिवपाक आमकां आपणे ना With God, meaning I follow God. देवा सांगता म्हटल्यार हांवें देवाचो फाटलो I be करूंक जाय led by God. म्हाका देव चलयता I hold his hand, but he is the authoritative figure. हांव तेजो हात धरता पूण तो तेजो अधिकार जावन आसा तो It's म्हाका not व्हरता I मुखार hold his hand and I drag him, हांव तेजो हात धरून हांव तेका चलयना but I hold his hand and he pulls me. पूण हांव तेजो हात धरता आनी तो चलयता म्हाका तो You know ओडटा something about taking the yoke over us. तुमी जाणा कितें आसता ते जूग घेवप आमचे In the olden times, अदल्या वेळार पळोवंक they would गेल्यार always put a strong oxen, एक ते जोडी घालताले पाड्याचे okay, strong one, सारको बळिश्ट एक and the other oxen would be the weaker one. आनी दुसरो पाडो जो आसता बैल जो आसतालो तो ओस्कोत आसतालो The stronger one would always pull the weaker one. जो बळिश्ट आसतालो तो ओडून हाडटालो And ओस्कोत now today when we say we are walking with God, आनी जेन्ना आमी आयज म्हणटा की देवा सांगता आमी we need चलता to realize that he is the stronger आमी one. समजून घेवंक जाय की तो बळिश्ट जावन And you and आसा I are the weaker आनी ones. तूं आनी हांव ओस्कोत जावन That you आसा and I are in need of his help. की तुका आनी म्हाका गरज आसा तेजी And if आदाराची you and I don't yield to आनी him, तूं आनी हांव तो तेका समर्पिना we will जाल्यार always be struggling and struggling and struggling. आमी सदांच झुजतलीं But one of the things that yielding requires, पूण एक गोष्ट जी लागता जेन्ना आमी समर्पिता now this is the very important part. आतां ही खूब महत्वाचो भाग जावन आसा Yielding requires समर्पपाक लागता ते putting death to self. आपल्याकूच मरण दिवप कशें That means I should die. म्हणल्यार हांव मरोंक जाय Look to somebody next to you and say, I should die. तुज्या कुशी कोणाकूय म्हण हांवें मरोंक जाय Now I don't mean literally go and die. आतां हांव अशें सांगलें की हरोच वचोन मर म्हणून But what I mean is I has to decrease म्हणल्यार हांव ल्हान जावंक जाय and God has to आनी increase. देव व्हडलो जावंक जाय That means my plans, म्हणल्यार म्हाजी येवजणी my desires, म्हाजी खुशी my thoughts, म्हाजी चिंतनां my dreams म्हाजी स्वप्नां should all be put into the garbage. सगळे आमी कचऱ्यान घालूंक जाय I tell you, so much of garbage will be full. आतां हांव तुमकां सांगता कसो सामको मरण येतलो Because we all have big dreams and visions. कित्याक आमची व्हडती स्वप्नां आसा व्हडती विजां आसा And if anybody tries to push us, or try to tell us to do things against our thoughts or our ways, कोणूय तर आमकां सांगता वस्ती करपाक आमच्या येवजणी भायर ना आमच्या खुशे भायर what happens to us? कितें जाता आमकां We immediately get upset. आमी रोखडीच बेजार जाता But if you want God to work in your life, पूण तुका तुजें ध्यान तुज्या जिवितान काम you've केलें got to learn to yield to God. तुवें शिकोंक जाय समर्पिपाक It's आपल्याक not about my desires. म्हाज्या आशा विशीं न्हू तें It's about His desires. तेजे आशा It's विशीं no तें. more about my thoughts. म्हाज्या चिंतना विशीं न्हू It's तें about His thoughts. तेज्या चिंतना विशीं It's तें not about my dreams. म्हाज्या स्वप्ना विशीं न्हू It's तें about His dreams. तेज्या स्वप्ना We विशीं need तें to come to a place where we say, God, no more me, but you. आमी असल्या जाग्यार पावूंक जाय आमी अशें म्हणूंक जाय देवा म्हाज्या विशीं कांयच न्हू पूण तुज्याच विशीं तें If you and I want to live a victorious life, तूं आनी हांव जैतिवंत जिवीत जिवंक सोदता we जाल्यार have to learn to yield to God. आमी शिकोंक जाय आमकां समर्पिपाक देवा You मुखार cannot overcome with your strength. तुज्या बळान तुजे कडेन जैतिवंत जावंक You जावचेंच ना cannot fight the battles of life with your strength. तुज्या बळान तुजे कडेन तुज्या जिविताचें झूज झगडोंक जावचेंच ना Your lack that you experience, जें उणेपण तूं अणभवता you will never experience abundance with your wisdom. तुज्या जाणवायेन तूं केन्नाच जैत अणभवची ना सुबामपण अणभवची You ना need God to direct your life. तुका गरज आसा देवाची देवान दिशा You need to दिवपाक let God be the main driver of your life. तुवें देवाक दिवंक जाय ड्रायव्हर जावपाक तुज्या जिविताचो Now, many times we call God, come, जायते फावटी म्हणटा देवा तूं यो but we want to drive the vehicle. पूण आमी चलोवंक सोदता गाडी We want to put the GPS, the Google map, and we want to place where the location should be. आमी GPS विचार Final करून destination. आमी आमचो ठिकाण सोदूंक सोदता हूंय आसतलो तो हूंय पावतलो तो निमाण्याक
But it has to be vice versa. पूण तें परतें जावंक जाय. God has to be the driver of your life. देवान चलोवंक जाय तुजें जिवीत. And He has to put the destination for you. आनी तेणे ठिकाण घालूंक जाय तुज्या And I पासत. tell you, आनी हांव तुमकां सांगता, will be fruitful. तुजें जिवीत फळादीक जातलें. You see, it's so painful when we see people who are seeking Jesus living defeated lives. खूब दूख भोगता जेन्ना पळयता लोक जे जेजूक सोदता ते हारलेले जिवीत जियेता. When He's called us to live a victorious life. जेन्ना आमकां तेणें आपोवणी दिलें जैतिवंत जिवीत जियोवपाक. And जायते पावटी आमी कित्याक हारलेले जिवीत जियेता जाणा, कित्याक आमी सामकी हट्टी न्हू, सामकी हट्टी आमी. देव म्हणटा तांकां बक्षी, आमी म्हणटा ना हांव बक्षीचें ना, पूण म्हाका आशिर्वाद दिया. देव म्हणटा कित्याक तूं ते कचरो घेवन बसला, पूण ते कचरो न्हू, तो बरो बरो उगडो आसतो, तेणें कितें केलां तें जाणा जावंक जाय न्हू. All the garbage memories that we carry, सगळे जो कचरो आमी घेवन भोंवता ती यादी आनी उगडास. and then we want to say God bless me. आनी आमी म्हणटा देवा बेसांव घाल. Only yielded vessels can experience. फक्त समोर पिलेले आयदनच ते अणभवंक शकता. And you know, yielded vessels will forgive. आनी तुमी जर समोर पिलें आयदन बक्षितले. They will say, not because I want to forgive, ते अशें म्हणटले म्हाका जाय म्हणून बक्षिपाक, but because you are saying, no, I'm doing it. पूण तूं सांगता म्हण हांव करता. Yielded vessels will say, आसूं सोडा बर, ते राग आनी घेवन बसपाचें न्हू, कित्याक तुका नाका न्हू, ते बसत हांव कोचो. You don't want it, no? I don't want. तुका नाका. Not because I don't want. म्हाका जाय. हांव इज ताका सोलूंक म्हाका जाय. I want to peel him like a banana. ह्या भाशेन सोलूंक सोदता हांव तेका. But पूण you are saying, don't do it. तूं सांगता म्हाका कोण नाका म्हणून I will not do it. हांव करचें ना. That's yielded vessels. ते समोर पिलेले आयदन. Yielded vessel says, God, you know what? I need to eat that 5 loaves and 2 fish. I need it. माझ्या पोटाक जाय. समोर पिलेले आयदन म्हणटले की ती 5 उण्यान 2 नुस्तीं म्हाका जाय, म्हाज्या पोटाक जाय खावपाक. But you want it? पूण तुका जाय न्हू. दूख भोगता, पूण घे. Take. घे. And you know the beauty of when you say take, आनी सोबीत काय जाणा जेन्ना तूं घे म्हणटा, the end of that story says, शेवटाची काणी अशी म्हणटा 12 baskets full remain. 12 बाटले भरलेले. Yielded vessels experience miracles. समोर पिलेले आयदन मिलाग्रोन भोवता. Yielded vessels will experience miracles. समोर पिलेले आयदन मिलाग्रोन भोवता. Today, do you choose to be a yielded vessel? तूं आयज वेचून काडटा काय समोर पिलेले आयदन You choose जावपाक. to say, God, my life is yours. तूं अशें म्हणटलो काय देवा म्हजें जिवीत तुजें. म्हाका तो कचरो घेवन जियोंक नाका. I don't want to carry that garbage of unforgiveness. हांव तो बक्षी नासतना रावपाचें कचरो घेवन भोंवंक सोदिना. I don't want to carry the garbage of those bad memories. ते वायट उगडास आसा ते कचरो घेवन हांव भोंवंक सोदिना. I don't want to carry that garbage of pain. तो दुखाचो कचरो घेवन हांव भोंवंक सोदिना. I just want to yield to you, हांव God. फक्त तुका समोर पळोवंक सोदता. Whatever you देवा. tell me to do, I am willing to do. तूं कितें सांगता म्हाका करपाक हांव करपाक तयार आसा.